Madam, I never on ye. Nipa, Opesa will pay or you couldn't fair one. Opesa will pay or I couldn't fair one. So, Cassa and your eye, not yet. Are you only author? How did you grow up here, madam? For but your cassette, Yami, yes, yeah, Farcono, I actually would die around here. Secondly, I am Tabo police and Yamisi yellow. Bombolis of headache. We better try your best. Mr. Try best. We say, oh, piano here. Linkasan obedient is the father, Astafirullah, one on with my ayasa. Obiso bene subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa bi qur'an bene ebe ka won so de no ya ni tra bi su se ko tra mo de ga mashallah sa wo ye istighfar bi obiti ya aya ne so ni man kom sali muhammad ubiya peja won sa na kan adia ko ya biya yifas kom sali muhammad ti eye tawassuli faye gina suwa na bon pay wono nyame nchemu wala continue le beza be ba okitwa na kodura ka aya continue na uti ye be 41 days she duru wala dia wo nya na wo zankaya aya be ka tira se mewa me pese me ma no se be ka me ma be 1 week. Now the Kojuan has said, and I said 3 days, and I said 2 weeks, and I said, see, very continue, 40 days, 1 week. Open crowd gives out 41 days now, tenacity, now you will. Now, catching them so train is the idea of catching, open so you know, now we are there, researching. Concerning Muhammad. When we say Salah, sometimes cry, yes, some yes, what the Kama of Sani Muhammad Rayami, what they say is yes, Allah, that one day. Musa Suyi, until I come to the cassette. Baby, now, Papa, I don't tell you in India, or Mulu, if you come to Sani. Come Sanina, what the address in the prayer, or Mulu, Afi. Di yakupon ni wall anase katensi aye ashe wono omo nyame ntebu di obo pa na ko pim sa wall ma asa ba fom di o tike woni bi o se bala wala bi ma bo pa sa ni wuri se desi ko ai wo wuri de ko o wuri de ko o me no wuri de ko na dia ye wo wala se asema be kai wo wo bi betina de ti ho ebi awo kafi bra na so bi awo betie so kafi no na o ti mala we we o bu yusu ani gibia gibiji na ke se mo tie na tibi ya na be o tibi ya na e bibia sa se ko ya me fa mo fo so ja mo tie na tibi ya nti sa se bra ba ka Africa for ho boni ka sa ko ya se zero boni a wo sa ta kra no wo bi na no ka sa ko ya se zero Sepa broni yami amani yansa yami amani atwe yami amani dibidie a wo dibidie ne mathematics yirara na watina so we sa mathematics ni bia na ni yoko aje ne wo se ayi mo ti bidie ne wode ye dai wode ye sa de no broni wode sa de se ni batutu fise ko mo ni se yansa na na se knowledge no anase out of spiritual way ni na no awo body ni dara mu no Omati asese nyame ase nipa da se bidi e wonyam ase ne bodi e yara na sem ya ka le fa se nipa ko musika ense ne wo sa tere wo se sa nipa ko wo fa sika mra wo awu ni di kwa so ne aka ko so ni baba ne aka ko so wo sika
nipa wo knowledge no wo chance one man you mo be kire wa abata me akaje wo sa mala mi say we e mala mi na say we ni before amara ye yo kwa yin so fi se kasa mi ka be sa mo ti de be free ba ayi be sa mo ti sa ndase mafo yabina wo ko nipa no wo se ni podi mu hatta da ko ba ti kuda mafa wo ni sa be ba mi ka ba se no bofo akasa na mi abo mu afi oro no bright no o be usa ma fo re bright no no mo bu sese nyame na sa bofo we wo bo mo nsi o na ya wo na Allahu akbar besa mi na mo se nyame wo bo ni ba da sabi awo de be mu adotiye mu nipa asali nyina e dotiye bet mu nyina mu da se bofo o asali nyina e de be I never bright light. No. Nyame bo bright mu. But za bright na nyame bo no. Aye za bright no ngom na nyame wade masa manfo a bibini ana se dipa de se dia o be sa so ani no. Aye za bright no. Aye so ko kura. Malam kiyama ba ko mo bi utu yanze o wallahi mo bi a ko bi da be bo atofo ti se the light e chichi o bi no uti e ko na mo chia be bright ne chichi o atofo sama ko no o mo ta kasira o ma o ye de aksara hum salat wa ma aksara hum alayhi salat wa ma o do so o abuda yesa so ni no o mo de ka diwaye wo istighfar na wiro fege kunti kingani rakin kafata kitabu na Yesu alibakom sali Muhammad na kila kom sali Muhammad bidii sifa ya tawassuli ni jinaso ali frente tawassuli ya fa ye jinaso sada usuma seti ya pia ala fa dini ya jinaso hada ko ko ba ni na fa dini ya jinaso nyame so betiyo wolo ko no ina fa ni dibi ya debe ayen kira so ya be no tiyo bet ban do be bisa ko na sam da aje ko ni o do ba ile ko do bisa wa sam da aje bet se de be ya o be ko bisa ni Muhammad ni daraja ana se ni kira so ana se se biyo muujiza karama ya media mali tiyo wallahi ya be tiyo pa ya walo ndiko bisa ni se manfa mo ta ko pa ya mentani no Nyame de word kasi ya atu word no o mo do nchewu akira se de tia obebo pa na tia usa ba wiye wanya so de ma yakob sani Muhammad to pa e ba kwa e kutu wa na pim wo na sa ba fo se pa aba be wo wasi sawi ya so ni ya yakob sani Muhammad sa so ni no na sa wo ni na if you want say as adoche Allahu akbar ana ayelo o se wo tubi wo ni ku wo ni mu a wo di awon do ti na ro ba ba da mi na fo comme ça dit Muhammad ni chino ayat ni se sa sallallahu alayhi wa sallam inti wasi sawu ya Yesu ni mo comme ça dit Muhammad wa wasi bodi biya ni go ori ya mentiu o ka se mo dara jaya ni mo we ya Yesu ni ko se ya wo no afi ho o ka sa mi ya wani na wani ro na ka de ya wani ba da sa bre wani ka me dara ne ka sa bo fo biya ni mo mentiu se o se wa do si da yo ana wa yo si ka do ko to cha na do papa bi ko to ana ya sa opia buru na ka même face à fois pied d'ailleurs aya yese o buru na o yesa o ko piem no beto for ma so na usi d'ailleurs ana yesa inti musulmi de dini libra o le yemo na ya o no même fa o wa je se de o wa je atire wuro na de
wallahi wa bono diwa sadro ko pa ko ba ko nyame so ka ro to nyame ba ina ti ase ya idi sauti ni ba ko ni na yo mu jumu abia no beta ya abiwa etsi ya farko no nyame so wa do ba ne be chawo sɛmu nim sɛ bɔnifa kyakyi ne ɛwɔ hɔ ahoyadeɛ ne ɛwɔ hɔ ahoyadeɛ akyi ne ɛwɔ hɔ hɛɛfi ne dɛdɛdɛ ne ɛwɔ hɔ anayɛ ka sɛ dɔkɔdɔkɔ ne ɛwɔ hɔ kiri ne ɛwɔ hɔ allahu akbar wɔn sɛ nyankopɔn di ka kyerɛ hyɛn na lutu no kurɔfoɔ ɛka bibi sɛ istigifaro wura baku monhyerɛ motumfoɔ nyankopɔn na ɛbɛyɛ bɔnifa kyɛ إنه كان غفارا سايا من هون يبغى نفتح يعمل أنا يزعل بايا الناجنو أنا يقوم كذا يرسل عليكم سماعا يرسل السماع إليكم مدرارا سايا المستكبيا بما يمسك بس على إنشرانسو أنا هنا ينسو أنا بمونيا منسو أنا أوتي ينسو أنا قريب ينسو أبو سو الله أكبر وبايا بالفترة جيبو ده يعمل بكاي وسوى نمدلكم بأموال وبنين بايا سرانسو رجيبو يقول سيسا هو وامليا يمددكم بأموال وبيان بهم تاوزن وبيان بيليز نادي عمام يمين هكاو يمين هكا انتي ها وبيان فاسي يكوكو عفورو يسو ليه يسي بجيبي بري أنا قرأ ليه جيبي كاسي يقرأ ليه جيبي كاسي يدي يكوكو فورا سابق نمكوكو ودروف شيبيبو Shafi ono ya oma fu yinara kuko shirim sai da wani sai ya oma fu yinara sa oche fiura da sono domno bugulu solo e mo suwe bi handre o mo di business bia o mo ye o bia e se sa fu ni na bi fi aba mo wa ye adido isoto bre obe kono ma aye wura na obo ya no be no ba ya ere agumo obo ya sa de no bo sa no ba ya ku biya fiura biya de aya wo ye won de gam tebu wo fie bi wo obe musa sa pata no ya ba se pata sa de kan wo Fise ko bebi abayere wo ya kase bayere pata. Ndi ya hoso se toko wo se yiwo wo se de wo duo ni ko ya baro. O mo pata bi wo sa ya wo twa ni na be ku. Na sa wo twa be ku ba. Sa wo ya ko bilisi na wo ti sa dia de no. Wallahi ya tibi waliya. O mo tibi di dia ni sa da ya na sa yere. Akwa ba de to wallahi wo bi na ya wo ti ase. O dwene ho a aya wo ti ase ni bisa wono wo ba na wo yire kwa last month ne wo to mo ba ikase no ana ya sa this month we ra ka tire wo sa sawo asam ana so wo yire no ba mu ne to anu dia no ana hali bra wo yire no bra wo so be mu papa awra ni mo ana hali na ni wo ma me bra wo yire ne be so be den obe mu wona dem bet was one bag no asa baba faru wudi di fie pre do say wa bisa wo e ti ya ko ka jere se e be tu za ma bi nim die no abe bu bet amfani bi ayede eni do wo se sa pre atu ye israeli yedim darasin no desi se ye La ilaha illallah ya saya berada ko yang ko mai ina ti asiye yang ko mai ina ti asiye sa fi ula fono o be mu o be ti ma sena ko frema na fo
Oba ba ya se wodo na o se we ne mum kajin kan Qur'an mum fa ya ji yene siasi hatta fi ko ye da musu bitu wanda yi ko bi jibra bismillah ko kan jini da musu biwo watiwa ande o be o be jidi o kan bismillah kafi mo se no ba ya sawo nyamina wati se wo Ar-Rahman nyamina wa freda be Ar-Rahman sa Ar-Rahman wino ya o pe akotuchama ye tutakire fo ale ti ya baba wo bi aku ama wa na ba ye aku o pe di nipa buka tuta nipa na mo tunto ale ti ya Ar-Rahman da wo ma ti ma fo to na ma wa yesika wallahi abe wa nti be adusiano aye ye fransa ye prepare ho seka ya be se bia sia to mara yesa nyame ne pia o ko di bodo wa na wa che wonti bia na wonti ka wu na o ma sa si ro no si preach ase no we na ko ya sa ye no sa sina mi na be si ne we su bi ne no yese da ba che mo ne yo be ku mun na su rabin ana sa da ba ye ta ru ba ko siya Sauso se wote wanaotie sababu ya wao sai maana basema wakati biwa bisa huko bisa ko heta saka ro ko heta tani eli mo sisha no yo bia wa pesa wa kwa masali ya ne mpaye mo sisi mpaye bona o ma ona ne adu ko bifo ebe bia se na mo se wale wale nyamini o mo pesa o ma bele ebe shia tama yene progroro etina sometimes boy di betina ko bisai ostaz wala ko chira na do so ya so be usina bana so wala yimo na bompa ya ayani yao ha kasira min nas do do bi yo woni pa do bi woni pa mu bebe bibi ne woni pa mu tama na ko chira na woti ya tazi kiya tama na ko chira na woti ya man de kiya taba no chirin no tu so ya na biya na afla taba no chirin no an na ko fo bi no taba no chirin no tu chi ne dai o tu chi ka ko na me ko ka so ji wanja no si ka dina wanja ko ga ni kai wa ndikaru na fasi dawo mo ti so ko preach ya wajira hobi beto wanya atasika wiye no osi sika nti already wona ya miye kabi nti wosika ko be wo honne yo sika ko be wo honne omo ya miye ne omo ya kusumi fo omo ya bana fo omo ya karabo fo omo ya kundi fo omo fra mo so ya gidi fo ben wallahi billahi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi kauna na fo no يعني هم يقول في سعادة وصلى الله على من النبي بالا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمس الليل يتعامل معكم يتي بإذن الله تبارك وتعالى أجرا يبكي كان تفسير كقراء ناجعتوا سايتوك يا يومي يسوع بإذن الله تبارك وتعالى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واجعلنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورب تشيه نورا منافقي فواسما يكنو ya tafsiri no ebi o ma professor dia sabi we wa ko o me ya da yino ko ba be na ya ma ko da aya so ko fa che ay ya be bi iznillah tabaraka wa taala achira o mo ko ni so me be ya o biti de eko ina ya me ko ina assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh